आज आम भिडियो स्टेट लाइन रो किछि एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया जहाँकि आगु आसुवा एसएससी टीजीटी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो पिलाने क्वेश्चन करिया आगु आमे किछि फार्मूला मन रखिया पड़िबो, तापर जाई आमे क्वेश्चन स्टार्ट करिया। तो देखंतु पिलाने, तो चलंतु आमे किछि फार्मूला मन रखिया, तापर जाई आमे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करिया। देखंतु हमर फर्स्ट फार्मूला कोन अछि, देखंतु हमर फर्स्ट फार्मूला अछि, मन कर भाबंतु गोटे पॉइंट अछि a x1 y1 आ गोटे b गोटे पॉइंट अछि x2 आ y2। ध्यान देंतु। तो जदि आमे यार स्लोप काढिबा, ध्यान देंतु, आमे जदि यार स्लोप काढिबा तो स्लोप पे हमर फार्मूला कोन अछि, हमर स्लोप पे फार्मूला अछि x2 x1 y2 y1। मन रखंतु x2 x1 y2 y1। से भली भाबे देखंतु हमर 2 नंबर फार्मूला कोन अछि, देखंतु जदि हमर गोटे जनरल इक्वेशन अछि ए टाइप रो भाबंतु x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अछि। ध्यान देंतु, जदि आमे आर जदि स्लोप काढिबा, देखंतु स्लोप जदि काढिबा ए लाइन रो तार फार्मूला अछि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ध्यान देंतु कोन, जदि स्लोप काढिबा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। मन रखिसंतु। तो कोन होई पारे, माइनस माइनस रहला, कोफिशिएंट ऑफ x रो कोन अछि, a अछि, ए हमर b अछि, मींस माइनस a बाय b। ध्यान देंतु माइनस a बाय b। से भाई देखंतु हमर थर्ड नंबर फार्मूला कोन अछि, भाबंतु गोटे पॉइंट अछि a इक्वल टू x1 y1। ध्यान देंतु x1 y1 हमर स्लोप अछि, ध्यान देंतु हमर स्लोप अछि m। ध्यान देंतु स्लोप अछि हमर कोन m अछि। तो जे आके दिजन जाके जदि इक्वेशन लिखिबा स्लोप कोन बा स्लोप पॉइंट इक्वेशन जे लिखिबी तो कोन हमर इक्वेशन दा, हमर इक्वेशन हबो तार फार्मूला अछि कोन y y1। ध्यान देंतु y y1 इक्वल टू m into x x1। y y1 इक्वल टू m into x x1। m एटा कोन स्लोप जान पे ना, आ x1 y1 कोन हमर दि देइथियो, मन रखता ए हमर गिवन थियो। से बडा देखंतु हमर फोर्थ नंबर फार्मूला कोन अछि, देखंतु हमर फोर्थ नंबर फार्मूला अछि, भाबंतु दुटा लाइन अछि, भाबंतु दुटा लाइन आ दुटा लाइन कोन अछि पैरेलल अछि। मनरा ध्यान देंतु दुटा लाइन पैरेलल अछि। मनकर भाबंतु आर स्लोप होचे m1, आर स्लोप जदि m2 अछि आ लाइन कोन अछि, हमर लाइन अछि पैरेलल। तो ध्यान देंतु आर कोन हम फार्मूला जदि आपे जदि हम स्लोप काढिबा, हमर जनरल इक्वेशन भाबंतु ए टाइप अछि x प्लस by प्लस c इक्वल 0। भाबंतु गुट्टा कर कोडा देथियो, मतलब हम तो m1 पे देथियो फर्स्ट लाइन पे हम जदि इक्वेशन दे जिबा, जनरल इक्वेशन देछि आर स्लोप काढिबा कोन अछि हमर फार्मूला, स्लोप पे हमर कोन अछि, स्लोप मींस m1 इक्वल कोन हबो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस सॉरी कोन हबो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोन हे पारे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मींस a बाय b। देखंतु फर्स्ट हमर फर्स्ट लाइन पे जदि स्लोप a बाय b होछि, जदि दुटा लाइन जे पैरेलल अछि आ पे मध्ये स्लोप हो माइनस a बाय b। ध्यान देंतु जानि पले ना, जानि पले दुटा लाइन अछि, दुटा लाइन जे पैरेलल अछि मानकर भाबंतु जनकर जदि लाइन जनरल इक्वेशन x प्लस by प्लस c इक्वल 0 देछि, मींस आर जदि स्लोप जदि a बाय b आछि, निश्चित भाबे सेकंड लाइन रो स्लोप मध्ये a बाय b रहियो। जानि पले ना। से भाई देखंतु आर फिफ्थ नंबर फार्मूला कोन अछि, फिफ्थ नंबर अछि हमर, ध्यान देंतु और फिफ्थ नंबर कोन अछि, भाबंतु दुटा लाइन ए कोन थिला पैरेलल रे थिला, ए भाबंतु परपेंडिकुलर भाबे थिबे। ध्यान देंतु एबे कोन थिबे परपेंडिकुलर भाबे थिबे। ध्यान देंतु ए मनकर भाबंतु आर स्लोप m1 आर स्लोप जदि m2 फर्स्ट रे कोन थिले, देखंतु हमरो फोर्थ रे कोन थिला दुटा लाइन कोन थिले पैरेलल रे थिले, किंतु एठी कोन अछंदी आके दुजन जाको परपेंडिकुलर भाबे अछंदी। जदि परपेंडिकुलर भाबे अछंदी आर मनकर भाबंतु जनकर मनकर देछि जनरल इक्वेशन ता भाबंतु x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। भाबंतु m1 पे देछि, मनकर भाबंतु जनरल इक्वेशन ता देछि, एला हम जानछि कोन m1 m2 कोन अछंदी परपेंडिकुलर भाबे अछंदी। जदि परपेंडिकुलर भाबे अछंदी, देखंतु फर्स्ट पे जदि हम स्लोप करी कोन हो, हमर m1 रो कोन आसीबो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोन हे पारे माइनस a बाय b। तो हमर फार्मूला कोन कहूछि, जदि दुजन जाक लाइन जदि परपेंडिकुलर भाबे थिबे तो m1 into m2 इक्वल टू -1। एटा मन रखना, एटा इंपोर्टेंट फार्मूला m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1। ध्यान देंतु तो m1 रो वैल्यू कोन देछि माइनस a बाय b into m2 रो वैल्यू हम काढिया आ कोन अछि -1 मींस m2 रो वैल्यू कोन हे पारे डायरेक्ट लिख पाया मध्ये b बाय a हबो निश्चित भाबे। जान पेले ना।
ବୁଝିପାରିଲେ ନା এই ମାଇନସ୍ a by b ଥିଲା ଆଉ ଖାଲି ରିଭର୍ସ କରିଦେବା ଓଲଟେଇ ଦେବା ଆଉ ମାଇନସ୍ ଟି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଦେବା ଯଦି ଆର ସର୍ଟକଟ ମିନ୍ସ କଣ ହବ a by b ଅଛି ମାଇନସ୍ a by b ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିଦେବା ଓଲଟେଇକିରି ମାଇନସ୍ ଟେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ ଟେ କଣ କରିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଦେବା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ এই ପାଞ୍ଚଟି ଯା ଫର୍ମୁଲା କେଉଁ ଭାବେ କାମ ଆସୁଛି এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇପା ଦେଖନ୍ତୁ দেখুন পিলানে আমি কোন দিছি ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ লাইন পাসিং থ্রু দ্য পয়েন্ট 2 3 ଦେଇଛି আইডি কোন ଅଛି প্যারালাল ভাবে আছে যদি প্যারালাল ভাবে আছে তো ধ্যান দিନ୍ତୁ কোন ହେଇପାରେ আমি কোন ଦେଇଛି ইকুয়েশন আমি কোন ଦେଇছি দেখନ୍ତୁ আমি ଦେଇছি 3x - 4y + 5 = 0 ଦେଇଛି তো ধ্যান দিନ୍ତୁ আর স্লোপ কোন ହେଇପାରେ আর স্লোপ কোন হবো যদি মু স্লোপ কারি m তো আমরা জানি কোফিসিয়েন্ট অফ x by coefficient of y ধ্যান দিন্তু তো coefficient of x আমার কোন আছে এ আমার কোন আছে 3 আছে তো মাইনাস আছে 3 আছে তো ধ্যান দিন্তু coefficient of y কোন আছে দেখুন -4 আছে জানি পাচ্ছেন -4 আছে মিন্স -4 মিন্স কোন আসলা 3/4 আছে দেখুন এর প্যারালাল দেইছে তো আমার কিছু স্লোপ চেঞ্জ হবার নাই বুঝ পাইলে না আমি পয়েন্ট কোন দেইছি দেখুন দিন্তু আমি পয়েন্ট দেইছি কোন আমি পয়েন্ট দেইছি আমার কোন 2 আর 3 আমরা দেখুন থার্ড ফর্মুলা কোন থিলা যদি আমি স্লোপ আছে আমার পয়েন্ট আছে তো আমার পয়েন্ট স্লোপ ফর্ম কোন হই পারে তো মু লিখাই পয়েন্ট স্লোপ ফর্ম আমার কোন হইপারে আমার ফর্মুলা ছিল কোন y - y1 = m * x - x1 ধ্যান দিন্তু এর পেলে না y - y1 m * x - x1 দেখুন y - y1 কেমন হইপারে দেখুন 2 3 আছে মিন্স এই আমার কোন x1 এই আমার কোন y1 মিন্স এই আমার কোন হবে y - 3 এটা আমাদের স্লোপ কোন আছে 3/4 আছে জান পেলে না 3/4 আছে সেখানে দেখুন x মাইনাস এই কোন x - x1 y - y1 = m * x - x1 তো আমরা x1 কোন আছে দেখুন x1 কোন আছে 2 আছে 2 হয়ে গেল ধ্যান দিন্তু কোন হইপারে আমরা মডিফিকেশন করলে কোন হবে এই যে 4 যদি মডিফিকেশন হবে কোন হবে 4y মাইনাস কত হবে 12 এই কোন হবে 3x - 6 ধ্যান দিন্তু তো আমরা কোন হইপারে গোটে সাইড যে লিখবি আপনি রাইট সাইড নিয়ে যাবেন কোন হবে 3x - 4y প্লাস কোন হবে 6 = 0 হবে তো আমার आंसर কোন হবে 3x - 4y + 6 = 0 এই আমার হবে কোন आंसर হবে জান পেলে না সেভাবে দেখুন আমার সেকেন্ড নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন সেকেন্ড নম্বরে কোন কইছে দেখুন ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন পাসিং থ্রু দ্য পয়েন্ট দেই দিতে দেখুন 3 - 2 ଦେଇଛି আর এটা কোন কইছে পেরপেন্ডিকুলার কইছে এটা ধ্যান দিন্তু পেরপেন্ডিকুলার অফ টু দ্য লাইন ଦେଇଛି তো ধ্যান দিন্তু কোন হবে দেখুন আমাদের ইকুয়েশন কোন দিয়েছি x - 3y + 5 = 0 দিয়েছি তো যদি মু আর স্লোপ করি কোন হবে মু ডাইরেক্ট লিখি দউছি মাইনাস কোফিসিয়েন্ট x by y মিন্স কোন হইপারে 1 by সরি -1 by -3 মিন্স কোন হবে 1 by 3 হবে এলা আমি কোন কইছি পেরপেন্ডিকুলার কইছি যদি লাইনটা যদি পেরপেন্ডিকুলার ভাবে রহুছি কোন আমরা দিয়েছি লাইন যদি পেরপেন্ডিকুলার রহুছি তো আমি জানছি ফর্মুলা কোন থিলা আমার m1 * m2 = কোন -1 আমার 50 নম্বর ফর্মুলা থিলা কোন m1 * m2 = -1 তো ধ্যান দিন্তু তো আমি কোন দিছি এটা মনে হবে m1 m1 এর ভ্যালু কোন দিছি 1/3 m2 এর ভ্যালু কোন হবে জানি পাচ্ছেন না পেরপেন্ডিকুলার কই দিয়া দেব বুঝবা এটা প্যারালাল কই দিয়া দেব চেঞ্জ হবে না কারণ বুঝবা না দুইটা লাইন যদি প্যারালাল আছে স্লোপ মধ্যে সেম রহিব কিন্তু পেরপেন্ডিকুলার থিবা যোগু কোন চেঞ্জ হই যাও তার স্লোপ না জানি পাচ্ছেন না -1 তো আমরা m2 = ধ্যান দিন্তু m2 = কোন হবে m2 = হবে -3 তো ধ্যান দিন্তু আমার স্লোপ পড়াইলা আমার পয়েন্ট আছে কোন পয়েন্ট আছে 3 - 2 তো আমরা পয়েন্ট স্লোপ অনুসারে যদি লিখবা কোন হবে আমার ফর্মুলা আমরা আছে কোন পয়েন্ট স্লোপ ফর্ম তো পয়েন্ট স্লোপ অনুসারে কোন হবে y - y1 = m * x - x1 তো ধ্যান দিন্তু আমি খালি পুট করে দেওয়া था y - y1 মিন্স এই আমার কোন হবে x1 এই y1 y - y1 মিন্স এই কোন হবে -2 হবে m এর ভ্যালু কোন আছে -3 x - x1 এর ভ্যালু কোন আছে 3 আছে জান পেলে না তো দেখুন কোন হবে মই সাইডে লিখে দউছি আমার হবে কোন y + 2 হবে এই কোন হবে মাল্টিপ্লিকেশন হলে -3x + 9 জান পেলে না তো কোন হই পারে দেখুন তো মু আকু রাইট সাইডে আনিবি যে রাইট সাইডে আনিবি তো কোন হবে 3x + y - 7 = 0 হবে এইটা আমরা आंसर হবে জান পেলে না এই আমরা आंसर হবে সেভাবে দেখুন তো আমরা থার্ড নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হইবা দেখুন তো
ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କଣ ପଚାରୁଛି ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଲୋପ ଫର୍ମ ପଚାରୁଛି ମିନ୍ସ ଆମେ କି ସ୍ଲୋପ ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ आंसर କଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखନ୍ତୁ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस बुझिपाछन ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस आको इक्वल पार्ट रे डिवाइड करियो बुझिपाछन ना एटा इक्वल टू एटा हो डिस्टेंस ता बुझिपाछन ना ए यार मिड पॉइंट हो ए हमर कोन हो ए हमर मिड पॉइंट हो परपेंडिकुलर कोन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोन मींस ए हमर कोन हिजो मिड पॉइंट हो मिड पॉइंट हो जाओ तो देखो मुझे ए पॉइंट को ए नेबी ए पॉइंट को बी नेबी तो देखो हम ए बी रो वैल्यू देछि 1 3 जान पछ ना 1 3 आ हमर कोन अछि देखो बी रो वैल्यू कोन देछि 3 1 तो हम कार इक्वेशन लिखबा ए लाइन रो इक्वेशन लिखिया बुझ पछ ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ए लाइन रा हमें इक्वेशन काढिया पड़ियो बुझ पछ ना तो देखो कोटा भी हो देखो हमर एटा मिड पॉइंट यदि मिड पॉइंट अछि आर वैल्यू कोन हो पारे x1 + y1 सॉरी ए हमर कोन है x1 प्लस कोन है मिड पॉइंट मींस rx रो कोऑर्डिनेट बाय 2 हे जो बुझ पाछ ना ry रो कोऑर्डिनेट बाय 2 हे जो मिड पॉइंट पर जान पाछ ना आधा हे जो तारो तो सेवन से लिखिया 3 + 1 बाय 2 ए कोन हो 3 + 1 बाय 2 तो आंसर कोन हो मिड पॉइंट रो वैल्यू आसी हमरो आसी कोन हो 2 आ 2 आसी जान पाछ ना तो मिड पॉइंट रो वैल्यू पळे आसला तो मिड पॉइंट मींस गोटे पॉइंट रो वैल्यू पळे आसला हमर कोन गोटे पॉइंट रो वैल्यू आसला हरी 2 और 2 तो हम देबे कोन काढिया दरकार स्लोप काढिया देखो स्लोप को टाइप रे काढिया देखो हमें ए लाइन रे स्लोप काढिया अछि तो देखो हमें जदि ए बी रे स्लोप काढिया देखो हमें जे स्लोप ए बी रे जदि काढिया स्लोप ए बी रे जदि वैल्यू काढिया हमें गोटे फार्मूला पड़ले कोन y2 - y1 x2 - x1 y2 - y1 x2 - x1 तो ध्यान दो ए जदि हमर x1 y1 हुए ए जदि हमर x2 y2 हुए तो कोन हे पारे 1 - 3 बाय ए हमर कोन हो 3 - 1 देखो तो पिलाने मु नोट रे भूल लिख देती y2 - y1 बदले x2 - x1 लिख देती एटा करेक्ट करिए हैला तो देखो कोन हे पारे देखो -2/2 मींस आंसर कोन हो -1 देखो ए बी रे जदी स्लोप -1 आसी तो देखो ए लाइन रे जदी मु काडी स्लोप कोन हे पारे मींस मनर हम तो ए हमर m1 तो आरो अपन स्लोप m2 रो वैल्यू कोन हे पारे हम जान जदी m1 into m2 equal to -1 तो m1 रो वैल्यू -1 देछि m2 -1 तो m2 रो वैल्यू कोन आसो 1 आसो जान पेले ना m2 रो वैल्यू कोन आसो 1 आसो मींस हम स्लोप पळे आसला हमर पॉइंट मध्ये पळेला तो देखो जान पेले ना हमर पॉइंट आसला कोन पॉइंट आसला 2 और 2 आसला हमर स्लोप कोन आसला स्लोप आसला हमर 1 तो अबे हम इक्वेशन काढ पे इक्वेशन में फार्मूला कोन पॉइंट स्लोप फार्मूला सॉरी पॉइंट स्लोप फार्मूला इक्वेशन होची y - y1 m into x - x1 देखो खाली पुट कर दे वैल्यू y - y1 ए हमर कोन x1 ए y1 2 हमर वैल्यू 1 x - 2 जान पेले ना तो कोन हे पे देखो एटा 2 को 2 कैंसिल हो कोन हे जो x = y बा y = x हे हमर आंसर जान पेले ना x = y बा y = x हे हमर आंसर से भले देखो हमर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हे पे देखो पिलाने हम देखो पछे देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ altitude of a triangle ABC whose vertices देछि देखो vertices कोडा कोडा देछि a = 1 4 b = -3 2 and c = -5 -3 देखो हम फर्स्ट ट्रायंगल हम गोटे स्ट्रक्चर काट दा ट्रायंगल रो ध्यान दो ए हमर a b c देखो ए रो कोऑर्डिनेट हम कोन देछि 1 4 b रो कोऑर्डिनेट हम कोन देछि -3 2 c रो कोऑर्डिनेट कोन देछि -5 आउ 3 ध्यान दो तो हमें कार इक्वेशन पछा से एल्टीट्यूड ऑफ ए रो काढिबा बी रो काढिबा सी रो काढिबा जानि पछ ना ए बी सी तीन दिजा रे काढिया देखो हमें भाबंतु आर पॉइंट देबी x ध्यान दो हमें ए x रो इक्वेशन काढिबा बुझ पाले ना हमें कार काढिबा ax रो इक्वेशन काढिबा जानि पाले ना यदि ax रो इक्वेशन काढिबा ध्यान दो हम लिखिबी altitude from ए रो जदी काढिबी ध्यान दो देखो फर्स्ट स्लोप BC रो बनकर काढिबी ध्यान दो देखो को टाइप रो काढी फर्स्ट स्लोप BC रो काढिबी जदी स्लोप BC रो काढिबी
ତ ଏମ ବି ସି ବୁଝିବା ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବୁଝିବା ନା ଏଇ ପେପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଭାବେ ଅଛି ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତ ସ୍ଲୋପ ବିସି ଯଦି କାଢିବି ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ y2 y1 x2 x1 ଦେଖନ୍ତୁ এই ଆମର କଣ হবে x1 y1 এই যদি x2 y2 হবো তো y2 y1 আছে 3 -2 3 -2 এটা কোন দিছি এটা -3 ହେଲା -3 -2 বা y2 y1 x2 আমরা কোন দিছি -5 -x1 ভ্যালু কোন দিছি -3 -3 কোন হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে বা आंसर কোন হবে -5 বাই কোন হবে -5 বাই -2 বা आंसर আসবে আমরা কোন 5/2 তো ধ্যান দিন্তু এই আমার কোন আসলা দেখন্তু BC র স্লোপ যদি 5/2 আসছে দেখন্তু AX র স্লোপ কোন হই পারে ডাইরেক্ট লিখি পাই -2/5 হবে জানি পারছ না বা আমি জানছি কোন m1 into m2 equal -1 তো m1 র ভ্যালু কোন আসলা 5/2 into m2 -1 means m2 equal to কোন আসো -2/5 তো আমার স্লোপ আসবে কোন -2/5 দেখন্তু -2/5 সরি -2/5 দেখন্তু আমার পয়েন্ট পড়ে আসলা স্লোপ পড়ে আসলা আমি ইকুয়েশন নিশ্চিত ভাবে লিখি পাইবা তো আমার পয়েন্ট কোন আছে দেখন্তু আমার পয়েন্ট আছে আমরা পয়েন্ট আছে আমরা কোন এর ভ্যালু কোন দিছি 1 4 আমার স্লোপ কোন আছে স্লোপ আছে আমার কোন -2/5 আছে তো ইকুয়েশন লিখি পাইবা y মু ডাইরেক্ট লিখি y y1 y1 এর ভ্যালু কোন দিছি 4 m into x x1 m এর ভ্যালু কোন আছে 2/5 x x1 এর ভ্যালু কোন আছে 1 আছে ধ্যান দিন্তু তো কোন হইবা দেখন্তু আপনি যদি মাল্টিপ্লিকেশন করবা কোন হবে 5y -20 equal to -2x plus 2 তো ধ্যান দিন্তু কোন হই পারে 2x plus 5y এই আমরা কোন হই পারে প্লাস প্লাস নাই -22 -22 equal to 0 জানি পারে না আমি অ্যাটিটিউড এর কাটি পাইলে সেভাবে আমি অ্যাটিটিউড বি এর মধ্যে কাটি পাইবা অ্যাটিটিউড সি এর মধ্যে কাটি পাইবা জানি পারছেন না এটা নিজে করে পাইবে বুঝি পারেন না এটা মধ্যে নিজে করে পাইবে সেভাবে দেখুন আমার 6 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন দেখুন 6 নম্বরে আমাদের কম্পাস আছে 6 না 50 নম্বর আমি কোন হেতে 6 নম্বর পড়ে যায় তো 50 নম্বর দেখুন आंसर কোন হবে দেখুন পিলানে 50 নম্বরে কোন হবে आंसर আমরা find the equation of the line which is perpendicular দেখুন perpendicular to the line 3x - y plus 5 equal to 0 which is intersected 4 unit with the negative direction of y axis দেখুন এটা সহজ কোশ্চেন না জানি পাচ্ছেন না এটা পুরো ইজি কোশ্চেন না দেখুন তো ফার্স্ট টার্ম দেখুন দেইছি ইকুয়েশন √3x - y plus 5 equal to 0 দেইছি তো যদি আমরা স্লোপ কাটিবা তো স্লোপ কোন হই পারে ধ্যান দিন্তু আমি যে স্লোপ লিখি কোন হবে স্লোপ আমরা কোন হবে বা m1 এর ভ্যালু কোন হবে coefficient of minus coefficient of কোন হবে y সরি minus coefficient of x coefficient of y তো ধ্যান দিন্তু কোন হবে -√3 বাই -1 জানি পাচ্ছেন না তো কোন হবে √3 হবে তো ধ্যান দিন্তু √3 কোড পড়ে আসলা এটা দেখুন কোন দেইছি perpendicular দেইছি perpendicular to the line দেইছি মিন্স perpendicular যদি লাইন হবে perpendicular যদি লাইন হবে তো আমি জানি যে m1 m2 equal to -1 তো m1 এর ভ্যালু কোন আসলা √3 m2 -1 মিন্স আমরা m2 র ভ্যালু আসিব কোন আসিব -1/√3 দেখুন আমরা স্লোপ পড়ে আসলা তো আউট কন্ডিশন কোন কইছি which caught an intercept 4 into of negative direction of y axis negative direction of y axis means দেখুন এই টাইপের গ্রাফটা হবে না negative direction of y axis means x axis এই আমরা কোন y axis এই পজিটিভ সাইড এই নেগেটিভ সাইড 1 2 3 4 4 ইউনিট জানি পাচ্ছেন না তো 4 ইউনিট কোন পাস আছে with the negative direction of y axis means এই কোন 4 বা 0 - 4 হবে তো আমরা পয়েন্ট পড়ে আসলা কোন আমরা পয়েন্ট আসলা 0 - 4 তো আমি ইকুয়েশন লিখি পাবা ইকুয়েশন আমরা কোন হবে y - y1 m into x - x1 তো দেখুন y - y1 মিন্স আমরা কোন হবে y1 এর ভ্যালু কোন আছে 4 আছে মিন্স -4 হই যাব m এর ভ্যালু কোন আছে -1/√3 x - x1 এর ভ্যালু কোন হবে 0 জানি পেলে না এই কোন হবে y + 4 -1/√3 x বাকি যদি সলভ করে কোন হবে আমরা হবে √3y plus 4√3 এই কোন হবে -x x করে যদি রাইট সাইড আমি কোন হবে x plus √3y
प्लस 4√3 इक्वल टू 0 এটা আমরা आंसर হবে জানি পেলে না এই আমরা आंसर হবে সেটা হবে দেখুন দেখুন তো পিলারে 6 নম্বর क्वेश्चन आंसर কোন হবে find the image of the point 21 with respect to the line of the mirror is 5 2 find the equation of the mirror আছে দেখুন এটা আমার একটা মিরর আছে এই আমরা মিরর একটা আছে দেখুন দেখুন ফার্স্ট দিয়েছি আমাদের একটা পয়েন্ট দিয়েছি ভাবতে পি আর ভ্যালু দিয়েছি কোন 2 আর 1 দিয়েছি বুঝ পাইলেন না এই আমরা কিউ পয়েন্ট আছে ধ্যান দিন এই যদি আমরা মিরর রহিলা এগুলা যদি লাইন রহিলা এই আমরা কোন আছে পারপেন্ডিকুলার ভাবে আছে না লাইন আর মিরর আগে দুই জায়গা কোন আছে পারপেন্ডিকুলার ভাবে আছে দেখুন মিরর রে সবলে কোন হবে অবজেক্ট ডিসটেন্স ইমেজ ডিসটেন্স কোন হবে সেম রহিব বুঝ পাইলেন না প্লেন মিরর জানি পাচ্ছেন না তো এই আমরা কোন হইছো এই আমরা মিড পয়েন্ট হইଯିବ কিউ রহিল দিয়েছি ধ্যান দিন কিউ রহিল লিখ পাইলেন 5 এই আমরা কোন হইছো মিড পয়েন্ট হবে নিশ্চিত ভাবে এই যে আমরা মিড পয়েন্ট হবো ধ্যান দিন আমি যদি পি রহিল দিয়েছি 2 1 কিউ রহিল দিয়েছি 5 2 দিয়েছি তো আমরা মিড পয়েন্ট হলে হবে কোন হবে জানি পাচ্ছেন না আমি মিড পয়েন্ট হলে হবে 2 + 5/2 গোটা হবে আর গোটা কোন হবে 1 + 2/2 গোটা হবে তো ইকুয়াল টু কোন হবে দেখো গোটে 7/2 হবে আর গোটা কোন আসিব 3/2 তো ধ্যান দিন আমরা পয়েন্ট পড়ে আসলা এই মিরর র এই আমরা কোন মিরর র আমরা পয়েন্ট পড়ে আসলা মিরর র পয়েন্ট পড়ে আসলা জানি পাচ্ছেন না মিরর যদি পয়েন্ট পড়ে আসলা আমাদের কোন দরকার স্লোপ দরকার দেখুন যদি মু PQ র স্লোপ লিখবি ধ্যান দিন লিখবি স্লোপ অফ PQ লিখবি ধ্যান দিন PQ র কোন হবে y2 - y1 x2 - x1 তো y2 - y1 মানে কোন 2 - 1 x2 - x1 মানে 5 মাইনাস কোন হবে 2 হবে জানি পাচ্ছেন না এই আমরা x1 এই আমরা y1 এই আমরা x2 এই আমরা কোন হবে y2 তো आंसर কোন হবে 1/3 ধ্যান দিন আর যদি PQ র যদি স্লোপ 1/3 আছে দেখুন মিরর আর লাইন কোন পারপেন্ডিকুলার ভাবে আছে পারপেন্ডিকুলার ভাবে যদি আছে তো পারপেন্ডিকুলার আছে মানে m1 into m2 ইকুয়াল কোন হবে -1 এই যদি m1 হলা ধ্যান দিন তো কোন হবে 1/3 into m2 -1 হবে তো m2 ইকুয়াল কোন আসে -3 তো আমরা স্লোপ মধ্যে পড়ে আসলা মিরর র তো মিরর র পয়েন্ট আমরা কোন আসলা আমরা পয়েন্ট আসলা মিরর র 7/2 3/2 আমার স্লোপ আসলা কোন স্লোপ আসলা -3 তো আমি এবে নিশ্চিত ভাবে ইকুয়েশন লিখি পাইবা ইকুয়েশন ফর্মুলা কোন y - y1 y - y1 নিচে কোন হই পারে y - y1 নিচে এই যদি x1 এই যদি y1 3/2 হবে m into m নিচে -3 x - x1 নিচে 7/2 হবে তো ধ্যান দাও যে সলভ করে কোন হবে 2y - 3/2 এখন হবে -3 2x - 7/2 হবে তো 2 2 ক্যান্সেল হয়ে যাবে 2 2 যদি ক্যান্সেল হয়ে গলা 2y - 3 6x লস 1 বুঝ পারলে না বা যদি আপনি লিখিবি রাইট সাইড নিয়ে যাবে সরি লেফট সাইড নিয়ে যাবে লেফট সাইড নিয়ে গেলে কোন হয়ে যাবে দেখুন 6x + 2y - 24 = 0 বুঝ পারলে না তো আমার आंसर কোন হবে 6x + 2y - 24 = 0 হবে আমার आंसर সেভাবে দেখুন আমার 7 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন বিলানে আমার 7 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন তো আমি কোন পাচ্ছি ফাইন্ড দ্য সিস্টেম অফ ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইন দিয়েছি আমি পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছি আমি কোন পারপেন্ডিকুলার লাইন দিয়েছি দেখুন ফার্স্ট আমাদের জেনারেল ইকুয়েশন কোন দিয়েছি lx + my + n = 0 দিয়েছি তো ধ্যান দিন আমাদের পয়েন্ট দিয়েছি কোন দিয়েছি পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছি আলফা বিটা আমাদের কোন কাটিয়া পড়িব পারপেন্ডিকুলার লাইন দিয়ে কাটিয়া পড়িব পারপেন্ডিকুলার লাইন দিয়েছি কাটিয়া যদি দেখুন ফার্স্ট আমাদের কোন দিয়েছি lx + my + n equal to 0 দিয়েছি যদি মু আর স্লোপ কাটিবি তখন হবে m1 র স্লোপ আসবে মাইনাস কোফিসিয়েন্ট অফ x বাই y তখন হই পারে -l/m হবে নিশ্চিত হবে তো যদি -l/m হবে যদি পারপেন্ডিকুলার যদি লাইন আছে পারপেন্ডিকুলার লাইন দিলে আমরা কোন হচ্ছে m1 into m2 = -1 -l/m m2 = -1 তো m2 = m/l হয়ে যায় তো আমরা পড়ে আসলা স্লোপ আর পয়েন্ট মধ্যে পড়ে আসলা তো আমি দেখি হবে ইকুয়েশন লিখিবা তো ইকুয়েশনের ফর্মুলা কোন আছে আমরা y - y1 m into x - x1 ধ্যান দিন তো y - y1 নিচে এই আমরা x1 y1 y - বিটা m m এর ভ্যালু কোন দিছি m/l x - x1 x1 নিচে আলফা বুঝতে পারলে না তো যদি আপনি সলভ করে ধ্যান দিন নিজে সলভ করিবে তো আসবে mx - ly
प्लस एल बीटा एम अल्फा इक्वल टू 0 तो एटा हमर आंसर हो जान पले ना ए हमर आंसर हिबो से भले भाबे देखंतु आउ किछि क्वेश्चन अछि देखंतु पिलाने से भले भाबे देखंतु 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन पारे देखंतु पिलाने हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पचाछि हम परपेंडिकुलर दैछि लाइन दा 2x 3y इक्वल 5 cot of an intercept one of the positive direction of x एटा कोन दैछि इंटरसेप्ट 1 दैछि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x देखंतु कोन टाइप हम इक्वेशन दैछि 2x 3y इक्वल 5 दैछि तो देखंतु आज स्लोप काढिबा तो m1 रो स्लोप कोन होबा देखंतु m1 रो स्लोप होबा हमरो कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y मींस -2 बाय 3 मींस 2 बाय 3 होबा बुझ पाले ना जदि m1 रो वैल्यू पळे आसिला ए हमर कोन दैछि परपेंडिकुलर लाइन दैछि परपेंडिकुलर जदि लाइन अछि तो m2 रो वैल्यू म डायरेक्ट लिख दोछि कोन आछो -3 बाय 2 होबा जान पाले ना m2 रो वैल्यू कोन आछो -3 बाय 2 होबा सॉरी -3 बाय 2 होबा देखंतु किंतु हम कोन दैछि एटा दैछि सिंस कोन दैछि cot 1 on the positive direction of axis positive direction of x means कोन होबा ध्यान दंतु 1 means एटा होबा पॉइंट आर पॉइंट कोन हो 1 0 हो जिवो तो हमर पॉइंट पर आसला कोन हमर पॉइंट आसला 1 और 0 और हमर स्लोप आसला कोन स्लोप रो आसला -3/2 -3/2 तो हम इक्वेशन लिख पाबा ए हमर कोन रहला x1 ए y1 तो हमर कोन अछि y - y1 मींस y - 0 m * -3 * 3/2 * x - x1 x1 वैल्यू कोन अछि 1 अछि तो कोन हेबर आंसर 2y - 3x + 3 तो आंसर कोन हो 3x + 2y = 3 जान पले ना 3x + 2y = 3 हो हमरा आंसर देखंतु पिलाने से भला 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखंतु देखंतु 9 नंबर कोन कहछि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर दैछि ध्यान दंतु 5x - 2y = 8 दैछि ध्यान दंतु which is passing through the midpoint of the line segment joining 2 3 4 5 दैछि तो ध्यान दंतु फर्स्ट हम कोन करिया स्लो करिया 5x - 2y = 8 दैछि तो m1 रो वैल्यू आसी कोन m1 रो वैल्यू आसी डायरेक्ट म लिखुछि -5 / -2 मींस 5/2 आसीबो ए हम कोन दैछि परपेंडिकुलर लाइन दैछि परपेंडिकुलर जदि लाइन दैछि m2 रो वैल्यू आसीबो कोन होबा म कथि कोन करियो उल्टे देबा 2/5 नेगेटिव साइन दे यूज करबा बुझ पाछे ना नेगेटिव साइन कोन करिया मल्टीप्लिकेशन करिया तो देखंतु मिड पॉइंट पचा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग तो मिड पॉइंट रो वैल्यू कोन ही पारे देखंतु मिड पॉइंट कोन ही पारे मिड पॉइंट कोन ही पारे देखंतु हमर लाइन अछि 2 3 4 5 तो ये हमर मिड पॉइंट कोन ही पारे 2 + 4/2 आ गुटे कोन होबा 3 + 5/2 जान पले ना आंसर कोन होबा आंसर होबा 3 4 तो मिड पॉइंट हमर कोन होबा 3 और 4 तो देखंतु मिड पॉइंट मींस पॉइंट पर आसला हमर स्लोप पर आसला बे इक्वेशन लिखिया ए हमर कोन होबा x1 y1 मींस y - y1 m * x - x1 तो ध्यान दंतु y - y1 रो वैल्यू कोन अछि 4 अछि m रो वैल्यू कोन अछि देखंतु m रो वैल्यू अछि हमरो आसला कोन -2/5 x - x1 रो वैल्यू कोन अछि 3 अछि जान पले ना ताको मल्टीप्लिकेशन करे कोन होबा ए हमर आसलो 5y - 20 - 2x 6 होबा बा आको सॉल्व करले कोन होबा राइट साइड आने भारे सॉरी लेफ्ट साइड आने भारे 2x + 5y - 26 = 0 हो एटा हमरो आंसर हो जान पले ना से भला देखंतु हमर 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन होबा देखंतु पिलाने मु डायरेक्ट लिखुछि एते सॉल्व करे के दरकार नै देखंतु 10 नंबर कोन दैछि हम इक्वेशन दैछि कोन 3x - 4y 3x - 4y + 11 = 0 दैछि तो जदि हम स्लोप काढिबा देखंतु आर स्लोप काढिबा जदि m1 तो कोन होबो
-3/-4 मींस 3/4 आसीबो एटा हम कोन कहै छै पेर्पेंडिकुलर जे लाइन अछि तो ध्यान दंतु m2 रो वैल्यू कोन हबो आपको खाली कोन करिया रिवर्स कर दे सॉरी उल्टे देबा उल्टे देके कोन करिया 4/3 हबो आ नेगेटिव साइन दे यूज कर देबा तो m2 रो वैल्यू आसिला हरी जान पेला देखो y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4/3 देछि y इंटरसेप्ट मींस x वैल्यू कोन हबो 0 तो हम देखो देछि y इंटरसेप्ट हम देखो देछि इक्वल टू 4/3 तो हमर पॉइंट कोन हबो पॉइंट हबो हमरो 0 4/3 तो ध्यान दंतु हमर पॉइंट पड़े आसला आ स्लोप पड़े आसला इक्वेशन लिखा था y - y1 ए जदी x1 ए जदी y1 हबो कोन हबो 4/3 m into -4/3 into x - x1 बोले कोन हेबो 0 हबो निश्चित भाबे तो कोन हबो देखंतु ए हमर हबो 3y - 4/3 इक्वल कोन हबो -4/3x 3 को 3 कैंसिल हो जो आंसर कोन हबो आंसर हबो आको जदी मु लेफ्ट साइड नै जिबी 4x + 3y - 4 = 0 ए हमरो आंसर हो जान पेले ना ए हमरो आंसर है से भला देखंतु हमर 11 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो आपन कमेंट रे मते जणी पाइबे पिलाने जानि पर जदी ना तो आपन 11 नंबर निजे करिवे से भला देखंतु 12 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हेबे find the image of the point 2 1 with respect to the line देछि x plus y minus 5 equal to 0 देछि देखंतु एटा टिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दा जानि पजदना तो देखंतु आंदी गोटे मिरर देछि ए हमरा गोटे लाइन अछि भाबंतु लाइन एठी अछि a एठी अछि b जानि पजदना ए रो वैल्यू देछि 2 1 b रो वैल्यू देइ नै तो मु लिखि देबी अल्फा बीटा अब हमती कोन देछि हमती मिरर रो इक्वेशन देछि देखंतु मिरर रो इक्वेशन देछि हमती कोन देछि मिरर रो इक्वेशन देछि x plus y minus 5 equal to 0 देछि जान पेले ना तो ध्यान दंतु यदि हमर x plus y minus 5 equal to 0 मींस आर स्लोप कोन हबो m1 मनगर हमतु आर स्लोप हबो 1 हबो सॉरी -1 हबो स्लोप हमर कोन हबो -1 हबो जानि पछ ना लाइन आ मिरर एठी कोन अछि परपेंडिकुलर भाबे अछि जदि परपेंडिकुलर लाइन तो स्लोप ऑफ ab रो वैल्यू कोन हबो मु कोन करछि उल्टे देकी माइनस नेगेटिव कर देता तो 1 गोल्ड 1 आकार रहइबो एटा पॉजिटिव हिजो जानि पे ना स्लोप ऑफ ab रो वैल्यू कोन आसीबो 1 आसीबो तो देखंतु हमर स्लोप पड़े आसला हमर पॉइंट पड़े आसला इक्वेशन लिखिबा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ab जे लिखिबा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ab जे लिखिबा हम जने कोन y minus y1 देखंतु ए जे x1 y1 हबो ए जे x1 y1 हबो y minus y1 मींस 1 स्लोप कोन अछि 1 x minus 2 बा x minus y इक्वल कोन अछि 1 अछि तो हमरा आर मते पड़े आसला लाइन रो कोन आसला x minus y इक्वल टू कोन आसला 1 पड़े आसला जदि पड़े आसला तो अबे देखंतु अल्फा बीटा रो कोन टाइप रे काढिया तो ध्यान दंतु देखंतु हमरा गोटे लाइन देछि कोन गोटे लाइन थिला हमरा कोन x plus y minus 5 मींस 5 equal to 0 आ गोटे आसला हमरा कोन x minus y equal to 1 मींस एटा कोन हबो y को y कैंसिल हे जो 2x equal to कोन 6 x equal कोन आछो 3 आछो जदि x equal to 3 आछे तो जदि पुट करदा जे कोन से पुट करदु y equal कोन आछो y equal हमरो 2 आछो तो ध्यान दंतु हमरो अल्फा बीटा रो कोऑर्डिनेट कोन आसला गोटे आसला 3 आ गोटे आसला 2 गोटे आसला 3 आ गोटे आसला कोन 2 आसला गोटे आसला ना हम गोटे आसला 3 आसला आ गोटे 2 आसला तो देखंतु 2 जे आसला तो इंटरसेक्शन पॉइंट दे हम काढिबा देखंतु इंटरसेक्शन पॉइंट देखंतु पिलाने जे 3 2 पळे आसला ध्यान दंतु जे 3 2 जदि पळे आसला तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम मते काढि पाबा इंटरसेक्शन पॉइंट हम कोन काढि पाबा देखंतु एटा हमर कोन होछि मिड पॉइंट जदि मिड पॉइंट जदि काढिबा तो मिड पॉइंट जानि पछ ना निजे मते काढि पाबे बुझबा ना मिड पॉइंट रो वैल्यू आसीबो गोटे 4 आसीबो आ गोटे 3 आसीबो बुझबा ना तो आंसर हमर कोन आसीबो 4 आ 3 बुझ पाले ना एटा निजे करिवे मध्य चेष्टा करंतु सेवडा देखंतु हमर 13 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हेबारे देखंतु 13 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हेबारे कोन पछछि if the image of the point 1 देछि with respect to the line of the mirror 5 2 देछि and the equation of the mirror पछछि देखंतु ए हमर 13 नंबर क्वेश्चन ए हमर कोन रहला मिरर रहला ध्यान दंतु ए हमर मिरर रहला तो हमति लाइन रो पॉइंट दे दिछि
गोटे पॉइंट मन हम तो एपी ए क्यू तो आम पॉइंट कौन देछि 2 आ 1 देछि ए कौन देछि 5 आ 2 देछि तो ध्यान दो 5 आ 2 देछि ध्यान दो देखो हम जानते दुई जन कौन सेम डिस्टेंस रही मिरर टू पी आ क्यू तो आम कौन मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट वैल्यू कौन आसीबो 2 + 5 / 2 गोटे आसीबो 2 + 1 / 2 आसीबो मींस कौन आसीबो गोटे 7 / 2 आसीबो आ गोटे कौन आसीबो 3 / 2 जान परछ ना हमर मिड पॉइंट वैल्यू कौन आसीबो 7 / 2 आ 3 / 2 पळे आसीबो देखो हम मिरर रो हम इक्वेशन लिखा अछि मींस हमर मिरर रो पॉइंट पळे आसला एबा हम स्लोप काढिबा मिरर जदी स्लोप काढिया देखो पी क्यू रे जदी हम स्लोप काढबी स्लोप ऑफ कौन पी क्यू कौन हबो y2 - y1 x2 - x1 y2 - y1 x2 - x1 y2 - y1 मींस ए हमर x1 ए y1 ए x2 ए हमर कोन y2 मींस कोन हबो 2 - 1 5 - 2 तो कोन हबो 1/3 यदि 1/3 आसुजी आर स्लोप रा यदि 1/3 आसुजी तो मिरर रो स्लोप कोन आसबो तो स्लोप ऑफ मिरर कोन आसबो ए हमर कोन परपेंडिकुलर भाग असंती लाइन आ मिरर मींस m1 m2 = -1 तो m1 वैल्यू कोन आसला 1/3 m2 - 1 तो m2 रो वैल्यू आसीबो कोन आसीबो -3 m2 रो वैल्यू जे आसीला कोन -3 तो हम इक्वेशन निश्चित भाव लिख पाइबा तो मिरर रो कोन आसीला स्लोप रो वैल्यू आसीला बा m2 रो वैल्यू आसीला -3 आ हमरा पॉइंट मध्ये আছে 7/2 आ 3/2 तो हम ए इक्वेशन लिखिया इक्वेशन कोन लिखिया y - y1 m * x - x1 ध्यान दो y - y1 ए हमरा कोन हबो x1 ए हमरा y1 मींस कोन हबो 3/2 m रो वैल्यू कोन दिछि -3 x - x1 मींस 7/2 7/2 ध्यान दो एटा को निजे सॉल्व करिवे तो आंसर आसीबार 3x + y - 12 = 0 हमरा आंसर आसी जानि पले ना से भाई देखंतु आरो 14 नंबर बा 14 नंबर क्वेश्चन आंसर निजे कर पाइबे पिलाने देखंतु मैं एटा डायरेक्ट कर दोछि तो देखंतु 14 नंबर आंसर कोन हबो देखंतु हम लाइन दे देछि लाइन कोन देछि लाइन देछि हम देखि देखंतु इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हम 50 तो लाइन लिख देछि 3x - 4y + 6 = 0 देछि ध्यान दो यदि हम जे स्लोप काढिबा आर स्लोप काढले कोन हबो एमर वैल्यू कोन आसीबो -3/4 बाबा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y मींस 3/4 हबो हमर स्लोप बुझ पाइल ना तो ध्यान दो हम दीटा पॉइंट देछि दीटा पॉइंट कोन देछि गोटे देछि हम देखि 2 आ 3 आ गोटे देछि कोन 4 - 1 जान पाइल ना देखो एटा किछि परपेंडिकुलर बोली कोनसे किछि मेंशन करने बुझ पाइल ना एटा पैरेलल कोछि मींस कोनसे स्लोप चेंज हो नै बुझ पाइल ना तार मिड पॉइंट कोन हबो 2 + 4/3 आ कोन हबो 3 - 1/2 तो कोन हबो ओटा हबो 2 हबो आ गोटे 1 हबो बुझ पाइल ना 2 हबो 1 हबो ना सॉरी एटा 2 ना 3 हबो 1 हबो जान पाइल ना कोन हबो 3 आ 1 हबो जान पछ ना एटा 2 मींस 3 आ 1 हबो देखो हमरा पॉइंट पळे आसला हमरा पॉइंट आसला 3 आ 1 आ कोन स्लोप आसला 3/4 तो हम ए इक्वेशन लिख पाइबा इक्वेशन हमरा कोन हबो y - y1 ए x1 ए y1 -1 m मींस 3/4 स्लोप रो वैल्यू 3/4 आसला x - x1 मींस 3 हबो x - 3 तो आंसर कोन हबो देखंतु कोन हबो 4y - 4 3x - 9 तो आंसर कोन हबो राइट साइड नै जो 3x - 4y - 5 = 0 हबो जानि परछ ना आंसर 3x - 4y - 5 = 0 हबो तो पिलाने हमर कंप्लीट होगा क्वेश्चन